Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Mover, bienvenidos de nuevo al universo de Expanse. Aquí estamos con el último DLC, supongo, el cierre. Seguimos cerrando jueguecitos pequeños con DLCs, con pequeños añadidos en estos finales, estos últimos días de 2023, si puedo editar a tiempo. Y es eso, vamos a cerrarle en principio la puerta a este The Expanse, a Telltale Series. Ya sabéis, juego hecho por The9, aventura de toma de decisiones, donde la prota era Drummer, jugamos esa precuela con Drummer. Y en este caso, yo sí que lo... Es verdad que yo había conocido el nombre antes que saber de qué iba este DLC de Archangel. Y claro, cualquiera que viera la serie, o yo que vi la serie, me lo supuse de por dónde iban los tiros. Aquí veis a Christian Abasarala, que era su nombre, Arcángel, era como el nombre clave, ¿no? Pues el típico nombre clave del presidente de Estados Unidos. En este caso era su nombre clave. Y suponía que iba por ahí los tiros, que iba a ser ella la prota. Entiendo, no sé dónde estará ambientado respecto a la serie, respecto al juego incluso, pero bueno, obviamente parece que sí que es, entre comillas, también precuela cosas que vimos en la serie. En fin, que vamos a jugar un ratillo con este personajazo, esta gran actriz. Al menos a mí en este personaje me parece que lo hace muy muy bien en la serie. Recuerdo también escucharla, no verla, esta actriz en Arcane también, porque tiene una voz muy muy característica. Y vamos a ver, bueno, ahí lo leéis, ¿no? Arcángel, un día significativo en la vida de Christian Abasarala, la persona más poderosa de la Tierra. Ahora, aquí es cuando ella es la líder de... ¿Cómo se llamaba? Como la ONU espacial esta. El no sé qué de naciones, sí. Bueno, entiendo que tendremos que tomar decisiones. A lo mejor es cierto momento de la serie que más o menos recuerdo. Bueno, veremos. No me espero nada más que un día de juego, como mucho, será una hora. Una de las quejas, entre comillas, de las cosas que le eché yo en cara a este juego de Telltale, de The Expanse, pues sobre todo, por ejemplo, que a partir de, yo creo que era el episodio 3, 4 y 5, eran muy cortitos, era muy, bueno, hacemos el juego, toma de decisiones, pero tampoco nos vamos a matar. Así que supongo que este DLC, pues eso, será un ratito y poco más. Pero oye, yo muy contento de volver a este universo que me gusta y sobre todo de trastear un poquito con este personaje y ver en acción o escuchar en acción a esta actriz. Muchísimas gracias por seguir por ahí. Lo dicho, vamos a seguir ametrallando juegos lo que nos queda de 2023 si llego a tiempo. ¡Al lío! Vale, vámonos. Mirad, aquí es cuando yo acabé. Cuando yo acabé el epílogo. Supongo que aquí, ¿no? O supongo que ahí. Puedo guardar en la misma partida, vamos. And in politics, the Secretary General and other high-ranking UN administrators are on Luna for a security summit. We await the official briefing later tonight. Deputy Undersecretary Christian Avasarala has been sequestered to an undisclosed Earth location for emergency government operations. Archangel is arriving. Stand by for resume post. El vestuario también de este personajazo. Buah, déjalo correr también tú, ¿eh? Las joyas y el vestuario que tenía la actriz en la serie. So this is the Secretary General's hideaway. Not bad for a coffin. Nishan, where the fuck are you? Good morning, Madam Deputy Undersecretary. How was your trip in? You mean my descent? I'm being guarded like a fucking war prisoner. What do you think? Was it another assassination plot? Could be any damn thing. With everyone on Luna for the summit, I am suddenly the highest ranked official on the planet. Congratulations. Vale, sí es precuela también, ¿no? Esto era con la rueda, ¿no? Vale. Ella diría... Bullshit. I was the only one expendable enough to remain on Earth. Where is your voice coming from, anyway? I don't see a comms link. What in the flying fuck? Apologies for the dramatic reveal. I know how you dislike me pinging your terminal all day. This seemed to be a workable solution. I also took the liberty of having
Security bring down some of your personal items. Para que nos sintamos como en casa. How long do you think I'll be down here? Parece que mucho. Okay, messages. And Admiral Krusco has sent an urgent message about a situation near Juno. And Undersecretary Mendez is still hounding you about the reorganization plan. That's all? No, there's also a message from Callisto. Are you sure? Yes, it reached your receiver about 45 minutes ago. I forwarded it to your hand terminal. Okay, go back to your dock. Let me get to work. A ver. Ah, vale, mira, tutorial. Ok. Mirar, examinar, tocar. Vale, vamos a mirar un poquito por aquí, ¿no? Hombre, lo mítico. Puzzle del secretario general. Mueve las fichas para conectar las dos mitades de la llave. Vale. Como... Ah, vale, que tengo que hacerlo... Ok, perdón. Claro, yo estaba haciendo con el ratón porque soy idiota. Vale. No se puede moverlo de... Esto está fijo, ¿no? Sí, lo de abajo está fijo. Y esto... Ah, va independiente. Vale, vale. ¿Tú esto se puede mover? No. ¿Cómo podemos...? Alguna vez hemos hablado de lo malísimo que soy en estos puzzles, ¿verdad? A ver. La tarjeta parece. Sí, es una tarjeta llave, parece, ¿no? De algo importante de aquí del búnker, supongo. Vale. Vamos a ver un poquito esto antes de ir a donde nos manda la historia. Los mensajes del almirante Krusco y de Méndez. Almirante Carmín Krusco, comandante de la Flota Naval de las Naciones Unidas. A ver. Undersecretary Avasarala. With Fleet Admiral Holt indisposed on Luna, we've been instructed to defer to you for matters of lawful jurisdiction. At 1800 hours, the MCRN battleship Ramses II entered Juno moonspace. We have hailed the Ramses II 3 times, and we are now within our rights to seize the vessel. However, I've been ordered to seek your go-ahead on all matters in the belt, regardless of urgency or severity. Seeing as you are a civilian administrator, I urge you to trust your military officers to make the right decisions. I eagerly await your response, but I must warn you, if we do not receive orders soon, Atacaréis, ¿no? we will be forced to engage. Admiral Krusco, out. Civilian administrator. Brass prick. This Krusco seems damn sure of himself. That makes me even less confident of his assessment. I better look into it myself before responding. Vale, puedo ver el otro. Subsecretario Geoffrey Méndez, Departamento de Leyes y Seguridad. Christian, I hear you're working out of the bunker today. Is it as ostentatious as everyone says? Only thing missing is a chandelier. I hear you were looking for me. Ah, yes. Listen, your role as Undersecretary of Peace Operations is invaluable, of course. And yet, the Belter threat calls for greater scrutiny. It should be the work of a committee, one that I'm shocked hasn't formed earlier. Anyway,
The Security Council is planning a vote on the issue. What issue? The issue of whether to strip me of my powers and throw the belt into chaos? I know big changes can be challenging, especially when you've been in the UN for so long. But this is a move to protect our people. Este parece un muy mal bicho, ¿eh? No sé si debería reconocer el nombre, pero... The belt is on the verge of collapse, and you want to appoint a bunch of people who have no experience there. Explain how that protects anyone. We'll assemble the best team we can. Sí, Any seguro. transition invites some amount of instability. But, listen, maintaining peace in the belt is more than one person can accomplish. Everyone is finally acknowledging all the work you do. By taking my job? Oh, don't think of it that way. If you excuse me, I've got another No call. sé, mal bicho el Joffrey Méndez este, no me Always a gusta. pleasure. No me gusta, vale. Si le doy a... esto. Still need to study the Juno situation on the star map. Vale, la llave tal. Vale, vamos a ver esto. Notificaciones. Mensaje. Escuchar. Hi, Mom. It's me. They lifted the comms embargo, and I wanted to say hey. Haven't heard from you in a few days, and, well, I'm worried. You took the news about Marie badly. She's not what you think she is. She's not a terrorist. She's fighting for justice for ordinary people who were caught in the crossfire. I know you say I distract myself from what's important, but, well, this is important. She is. To me. Vale, es la novia, entiendo. I love you, and I miss you. Keep me in your prayers. Talk ¿No? soon. La novia del Stupid hijo. boy. This is no time for romance. Que bueno. Parece que, bueno. Digamos que intenta mediar, ¿no? Sweet child, the United Nations did not send you all the way across the solar system to get laid. We love to hear from you, but I expect updates on your health and safety, not on your damn love life. Listen to me, because I won't say it again. Olvida a la chica, hazte pruebas. You must forget Marie, whoever the hell she is. You have a job to do, and your mind must be free from all distraction. Focus on your mission, and you will be back with Igual us. no es la persona más maternal de go. la historia, I'm pero, sure there is pero something es así more este important personaje. you should be doing. And be safe, my sweet boy. Make us proud. Vale. Una información en el mapa estelar y habla con Nissan. Bueno, la tarjeta no la he... Supongo hasta que no vea que la necesito no la pillo, ¿no? Vale, ¿qué tenemos por aquí? La verdad es que no está nada mal el bunkercito, de las narices. The bubblehead himself. They really captured the insecure look in his eyes. You can almost believe that you're not hundreds of meters underground. Almost. I may not be certain of a higher power, but sometimes it's nice to share all this shit with somebody else. Poquito de meditación. Lo de las ventanas mola bastante, la verdad. No la veo como muy de rezar, ¿no? A Christine, no lo sé, la verdad, el personaje como es en ese sentido. Pero la veo más de esto, de meditar, que no de rezarle a nadie.
No lo había visto. Tenemos como una fuentecilla de agua. Bueno, una fuentecilla. En fin. Una super fuente de decoración. Sí, la verdad es que no me había fijado y es prácticamente una pared entera, ok. Arriba. Más objetivos. Juega al ajedrez con Arjun. Sí, es verdad que nos habían traído el ajedrez, ¿no? Sí, sí, está el jardín vertical que no me fijé y aquella pedazo de puente, tú. Vale, contigo hablaré ahora en un rato. If only everything was as straightforward as chess. In politics, the rules are always changing. Good morning, my love. You look absolutely ravishing. It's true I cannot see you, but I've learned that it's safer to assume. If I was with you, I wouldn't be able to stop from sweeping you into my arms and carrying you away. But alas, I'm not. And we'll have to settle for your bishop. Your move, darling. My dear Arjun. Atacar o defender. Atacar. Have you learned nothing? I'm always playing a different game than you expect. Ask your king what I mean. I would much rather play a very different game. Sadly, I have been locked in a bunker by some idiot bureaucrats. But when I return home, you should block out your schedule. Aquella estatua... Nada... Dear God, what a waste of water. Sí. No te voy a decir que no, la verdad. El mapa, quiero ver el jardín... ¿La tarjeta será para la caja fuerte esa que hay ahí? So this is where our discretionary funds have gone. To feather an underground nest. Once I've finished my work, this will serve nicely for a wind down. No, tiene pinta, ¿no? Que la tarjeta es para esto. Ahí. Bueno, a ver. Ah, espera, primero hablo con cierto. Primero hablamos con Nisa. Entiendo que son los temas a tratar, ¿no? I never thought I'd miss the real Nissan, but this little gadget creeps me out. I'm going to need everything you have on Mendez. Frankly, he's a pretty open book. Son of diplomats, top of his class at the UNS, spotless record. He may be young and shiny, but I have seen his kind before. Small dicks, big ambitions. Massive ambitions, if he's facing off against you. Vale, ¿qué tal el militar? Tell me about that shit-eating admiral. I have his file here, but something is off. Gaps in command, sealed records. So Cusco has powerful friends who like to cover up his mistakes. No wonder he's not afraid of me. Let me do some digging. It might be nothing, but it couldn't hurt. Bueno, para que no tengas acceso tú, tiene que... Porque por un momento estaba pensando en, bueno, operaciones obviamente igual no públicas para gente por muy alto rango que tenga, pero ella debería poder verlo, ¿no? I have something special for you to work on. Of course. What do you need? My son is in contact with a girl on Ganymede. Maria Sparrow. ¿Esto será de los libros? Is she a UN Puede que official, aparezca a esto, Martian no diplomat? sé.
She's a Belter activist. Oh. I know the basics. Enough for me to wholeheartedly disapprove of her. But this girl could be using my son for his UNN access. Ya. Or trying to recruit him. Claro, también. I see, Madam Undersecretary. I'll make the appropriate inquiries. También en la posición en la que está, pues tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Sobre todo si es, bueno, también demasiado evidente, ¿no? Que justo se va a enamorar de un activista del cinturón. Hay una información del mapa estelar, planetas exteriores, el cinturón... As if Earth weren't big enough to worry about. We keep pushing farther and farther out. God knows why. Vale, la Ramsés II, ahí está Juno, datos del asentamiento, informes de inteligencia... ¡Hombre! La estación Taiko. One can only imagine what we could have done with all that wasted Mormon money. Es verdad, ¿eh? Claro, es verdad. Era la estación que estaban construyendo los mormones, cierto. Nombre, tambor central de la Nabuo, perdón, completado. En lo que puede considerarse un triunfo para los astilleros y un gran paso adelante hacia la legitimidad de sus advenedizos administradores, la estación Taiko ha anunciado la compleción del tambor de rotación principal para su proyecto de construcción central, la LDSS Nauvoo. Muchos albergan dudas ante las intenciones de Fred Johnson al firmar un acuerdo a largo plazo con los ancianos mormones con sede en la Tierra. Sin embargo, el pacto ha resultado ser beneficioso económicamente e innovador tecnológicamente, con aproximadamente 2.500 metros de largo y propulsada por 8 impulsores de Epstein de la serie G4000, algo sin precedentes. El tambor giratorio interior de la Nauvoo permitirá que su tripulación de 4.000 miembros prospere en su viaje de un siglo más allá del sistema solar hasta alcanzar su destino en Tau Ceti, o eso creen. Vamos a dejarlo ahí. Vesta. A known OPA terrorist meeting with Martian agents. This could be interesting. A ver. Aviso rojo de las Naciones Unidas. Las autoridades de las Naciones Unidas en Vesta han emitido un aviso rojo para Quill Caldera, conocido teniente del colectivo Voltaire, una facción radical de la Alianza de los Planetas Exteriores. Se vio a Caldera en la estación Vesta junto a operativos de la División de Operaciones Encubiertas del RCM. Vale. Marcianitos y cinturonianos. Vale, vamos a ver las Ramses. Based on the velocity, the Ramses doesn't appear to be any immediate threat to Juno. All the more reason to keep assessing and avoid making a mistake, right? En principio sí, ¿no? 1158 de tripulantes. Martians are brash, but a move like this requires serious balls. I don't like it. Why would they enter a heavily guarded demilitarized zone with a single warship? It doesn't add up. Nombre, nave de guerra rebelde del RCM. Inteligencia de la UNN ha detectado una nave de guerra normal del ERC en una ruta proyectada hacia la órbita de Juno. La posición de la nave ha sido registrada y verificada por Seguridad Aérea de Juno. El comandante naval de Júpiter, de Ganímedes y Josie Walls de las Naciones Unidas en órbita alrededor de Juno. Las primeras extracciones de datos han identificado la nave de guerra como la Ramsés II, la Ramsés II, un buque de guerra de clase Donager, hombre, buena clase esa, construido en el 2040. El Comando Naval de Júpiter de la ONU recomienda subir el nivel. Vale. Interesting. There have been no transmissions between the Martians on Juno and the Ramses II. So it's either a rogue ship or meant to look like one.
Un informe detallado de la División de Inteligencia advierte de un auge en transmisiones cifradas del RCM con origen en la superficie de Juno. La mayoría de estos mensajes se envían a instalaciones militares de Marte, pero el resto van destinados a ubicaciones más cercanas como Calisto, Ganímedes. Este auge supone un salto del 300%. Obviamente algo pasa. Actualmente no hay evidencias de que contacten entre la nave. ¿Habrán perdido la nave? O sea, la nave la estarán manejando no marcianos, entiendo. Vale. Grabo un mensaje para Crusco. Por el momento, bueno, a ver qué opciones me da, pero por el momento no actuar, ¿no? A ver. Admiral Crusco. Diplomática. The Por Jupiter ahora. fleet is under your command, and I have no intention of disputing your authority. However, I have reviewed the logs for the Ramses II, and I see no direct threat to Juno Station or the Jupiter fleet. Whatever the Martians are doing with that ship, it remains a mystery. One I intend to solve. Prepárate una bebida en el bar. No sé. Bueno, por cierto, la tarjeta sigue sin por ahora ser necesaria. Am I ready to unwind? No. No. There is more to do first. O vale, o tengo que decir que sí para que la cosa avance. Vale, me callo. Yo y el rollo de no beber, ¿eh? Siempre que no. Am I ready to unwind? Dale caña, va, vamos. En principio ya nos dimos una vuelta por aquí. Bueno, no intentes salir del despacho porque supongo que no es posible, vamos. Mars, Earth, the belt. Your own damn children. It's all too much to control. Bueno. Shit. La cosa se complica. Teóricamente nos habían bajado aquí por intento de asesinato, ¿no? A ella o, bueno, a líderes de la Tierra, entiendo. El mando de la Tierra. Sí, ahí hay algo, ¿no? O sea, está al lado de lo que parece una caja fuerte obvia, pero... I received a new update from the Director of Operations. Stand by. The time window for restoration of services has been extended indefinitely. Thank you. Does the Director of Operations happen to report to Undersecretary Mendes? También es otra manera de que, ¿no? Mendes nos quite de en medio. P.O. Tanaka is a direct report. This is no accident. Mendes is trying to pluck me out of the Nos boat. intenta aislar. Forgive me, Madam Deputy, but isn't that a little paranoid? You'd be paranoid too, if you got fucked over as much as I do. Whatever's causing it, we won't get much done without power. You underestimate me, Nishan. My electrical engineering degree wasn't just for show. Podemos ver que hay ahí un panel a lo mejor de control de... Vale, o un puzzlecillo. Ok. Word of this gets out, I'll have your testicles as paper cuts. Understood, Madam Deputy Undersecretary. I learned a few things besides networking at Kano Polytech. Let's hope I remember them. Vale, conecta derecha, conecta abajo. Conecta derecha, conecta abajo. Vale, se supone que estoy ahí.
Vale, lo rompes. ¿Por qué? Vale, entiendo que tengo que llegar. Vale, vale, claro. Vale, vale. Ya, que tengo que llegar el camino, tengo que hacer el camino para... conecta a izquierda. Para llegar al otro amarillo, ¿no? Conecta arriba, ¿no? Sí, arriba. Ah, perdón. Quería... Vale, no es arriba, es a la izquierda y ahora arriba. ¿Ya está? ¿O no? Vale. Ok. Pero sí, ¿no? Tiene sentido que pueda ser simplemente eso. La maniobra de Méndez y compañía para quitarme de en medio. What can I say? I live to impress you, Nishan. Vale. ¿Opciones? We have power again, but it's limited. Any news from the outside world? The Security Council vote will proceed as planned, but you are scheduled to address the delegates first. The Ramses 2 is still off course near Juno, and the intervention window is closing. You've received another message from Admiral Kruzko, and you should be able to contact him again. Vale, That vamos a... won't mean shit if I can't make him listen. Did you find any dirt on him? I'm afraid not. Of course, if the Secretary General weren't indisposed, he might share whatever unsealed files he might have. He's safe. Tenemos la I tarjeta like para this entrar. dark side of you, Nishan. I learned from the best, Madam Undersecretary. Vale, vamos a jugar otro movimiento con nuestra parejita. My darling, while I would gladly carve up my schedule for you, it sounds like you might not be home anytime soon. I'm not surprised that foolish men think that they can control you, and I pity them greatly. I just heard from Shanapal. All things considered, he's faring well. I credit your fighting spirit, which I trust won't be too wounded by the loss of this pawn. Faring well? Have you heard what your son is doing on Callisto? Ataca. Foolish little shit. Falling in love with some belter. I blame you for this ridiculous sentimentality. All the time we spent raising him. And what does he do? Falls in love on a rock in the middle of space. El amor llega Talk cuando to him, llega, ¿no? Arjun. If you can't change his mind, no one can. Porque bueno, si yo fuese el padre, probablemente también estaría más o menos tirando por ahí, ¿no? Sospechoso más que otra cosa. Vale, puedo meditar y luego comprobar los mensajes del terminal de mano. Ok, vamos a meditar. No está mal tampoco la vista esta nocturna. Nada mal. Meditar en silencio. Supongo que serán los mismos planos de antes, ¿no? Simplemente, bueno, lo hago para quitármelo, relajarme antes de tomar decisiones y quitarlo de la lista sí lo diré, de objetivos. A ver si encontramos algo de Kruzko y aún así... Bueno, a ver si hay algo de Kruzko aquí, para bien o para mal. Y que aún así entiendo que seguirá las órdenes de lo que le digamos, ¿no? El problema grave viene con Méndez, más que con él. Vale, antes... teníamos... Perdón, ¿eh? Vale, los mensajes del terminal de mano.
Hi, Mom. It's me again. 2 messages in one day. Must be a new record, right? So, we're gearing up for a mission. I don't know where yet. I never do, but I wanted to reach out. I don't care what you say. I'm not breaking things off with Marie. It's my decision. Just because you think you control the system doesn't mean you control me. Remember when you forced me to enlist and I didn't talk to you for 6 months? I don't want this to be like that. Call me back when you get a chance. I'd love to hear from you before we deploy. Llegamos a tiempo. Sweet boy, you must stay safe and return to us soon. You have an important job to do, and I trust you to do it well. However, Escucha a tu madre, es tu vida. this is no time for sentimentality. All soldiers feel strongly on the eve of battle, which is why it's the worst fucking time to make decisions. Push this Marie out of your head and focus. Es que estoy on con que what no es el matters. momento a lo mejor, You ¿no? know what to do. I love you desperately, and I pray I will see your face again soon. Semper Fi, my sweet boy. O al menos, no sé, que tenga muchísimo cuidado y esas cosas. Mamá, seguramente no tenga que decirte por qué te estoy escribiendo. Después de todo, por lo que habéis pasado, ¿le vas a dar la lata por una chica? ¿En serio? Para ser diplomática, sí que tienes poca diplomacia. Char lo está pasando muy mal, así que tienes que ser más comprensiva. Nos hemos estado enviando mensajes desde que le desplegaron, desde que se fue a Luna. Y ha estado triste todo el tiempo, aunque te lo oculte. He conocido a su nueva novia, Marie, y no es para nada como te piensas. Es muy inteligente y no permite que nadie se sobrepase con ella. Seguramente te gustaría si no estuvieras convencida ya de que no. Sé una buena madre y deja al pobre chico estar. Ay, pásate por aquí alguna vez, tus nietos quieren verte. Y como sabes, son quienes mandan. Con cariño, Ash. Sí, o sea, sí puede ser una buena chica, pero ahora, tío, justo ahora en mitad de un despliegue, no sé. Que ya lo he dicho, que eso llega cuando llega, pero va. Visto desde el punto de tal de un padre, ¿no? No sé. No tengo hijos ni los voy a tener, así que nunca lo sabremos. What's the point of sitting in for the Secretary General if I don't get to break into his safe? What's the point of sitting Ay, perdón, in for claro. the Secretary General if I don't get to break into his safe? A ver si aquí hay algo sobre el militar. O sobre algo. Go back to your base and face the wall. It's called deniability, for fuck's sake. Deniability of what? Exacto, bien dicho, Nissan. Good draw. Vale, un informe. Agentes encubiertos. Carroll, Allen, Morrison. Nombre en clave Jazz. Ubicación Marte. Personal de la casa del ministro de Defensa Korsunov. El ministro de Defensa tiene 2 amantes y escucha punk cinturoniano mientras hace gimnasia. Implicaciones a largo plazo, ninguna. Implicaciones a corto, ninguna. Volver a estudiar las opciones para asignar a la gente al personal del primer ministro. Nombre en clave Calypso. Ubicación Marte. El RCM considera todos los planetas y asentamientos del Protectorado Conjunto de las Naciones Unidas y el RCM su jurisdicción por derecho. Volver a estudiar las opciones para asignar a la gente, ¿vale? Agente Morrison, nombre en clave Disco. En Ceres. Dentro de la seguridad, ¿no? De Star Helix. Último informe, aumento de la presencia de loca griega en los embarcaderos. Star Helix informa de menos arrestos que los últimos trimestres por los posibles sobornos. Vale. Archivo sobre Crusco y protocolo de emergencia. A ver qué tenemos sobre él. Censura, amonestación. El alférez Crusco fue visto en el salón Dasihari de la sede de la ONU. Estaba acompañado por 2 mujeres que no habían pasado todos los controles al entrar y en posesión de varios gramos de polvo de hadas. Informes sellados a petición del capitán Lorenzo Crusco. ¿Su padre, supongo?
10 días de suspensión del deber. El almirante Crusco no superó una prueba antidrogas rutinaria. Informes sellados a petición del capitán Crusco. Reprimenda. El comandante fue visto en el Salón Jacinto, distinguido en Ceres. Estaba en compañía de 3 mujeres. No se aburre el amigo Crusco, ¿eh? Compartía en voz muy alta información sobre misiones anteriores. Vale, este tío no podría estar en su cargo ni loco, ¿no? El vicealmirante Crusco se vio envuelto en una escaramuza no autorizada con una nave destartalada del cinturón que entró en el espacio aéreo de las Naciones Unidas, informes sellados y protocolo de emergencia. Joder, página 1 de 956. Protocolo de alto secreto. En caso de intervención militar total con Marte, análisis militar marciano, primer golpe de Marte, ataque preventivo a la Tierra. Vale. En principio no me parece el mejor tío para estar en el cargo que está, ¿no? No sé si con él puedo hacer algo, por cierto. Creo que me cortó, pero en verdad... Oh, Christian, I was just about to call you. The council has set the date for the reorganization vote. Vaya. It's today. Anda, qué cosas, ¿eh? And I don't suppose you'd consider postponement for the council member who's working from a hole in the ground. Oh, believe me, I asked, begged even. But there's too much momentum. Encontraré los votos. You're looking at this all wrong. Vote against this motion with me, and we can secure the belt without all the red tape of a committee. While I'd never bet against your persuasive talents, I have a meeting to run to. I'll just have to go with my gut on this. Claro, vote. claro. Jeffrey, I like you. You're ambitious, and you have balls. That's why I am telling you to cancel the vote. You don't want to go up against me. Christian, you are an inspiration. Había que probar por las I've looked up buenas. to you for, Pero espero que a este tío lo podamos my reventar, whole ¿no? career. Aunque sea a distancia. But this motion is moving forward, and last I counted, you were 3 votes short. Cocksucker. I've populated your screen with 5 delegates whose votes may be winnable. You should call them and see where they stand. Very good. Vale. Vale, tenemos a estos 5 con los que poder hablar. Y luego hablo con él. Sí, a ver. Subalcaldesa me gusta. De primeras. Subsecretario Coro me gusta cómo suena. Y líder minoritario West me gusta cómo suena. Esos 3 me gustan como posibles. A ver. Está en el gobierno local de Luna. A ver. This is Deputy Governor Dunning. Natalie is Christian. I should have known. Necesito un favor. Natalie. Directos al grano, tú. And you know I wouldn't ask unless it were urgent. Who are we kidding, Chris? You only ever call when you need a favor. So what is it? It's the Security Council vote. Can I count on you to reject the reorganization and amend this? I like you, Chris. But not enough for charity. Meaning? Shepard Complex has a faulty filtration system, and it needs updating. But the funds are never there. See that Shepard gets its new water tower, and I'll support you. I'll see what I can Vale. You're Christian Avasarala. I expect a lot more than that. Ya. Vale, supongo que cada uno pedirá cosas. Vale, quiero probar contigo. Departamento de Comercio en Luna también. Avasarala. Okoro, I've heard that you're undecided on the security reorganization. Only because I need to show up here eventually. Don't patronize me. The only reason you have a job is because I promised your boss a kickback from those mining subsidies. Listen, I don't... No, you listen. You sit in that chair because I made it happen. And now you're going to give me what I need. So I can give you the vote, but I'll need something in return. Don't keep me in suspense. We're getting a lot of flack from the wealthier tiers of the Earth admin zones.
Too many private regulations over spaceport licensing. You're joking. They want the UN Accountability Office to deregulate private spaceports. And they're fine with higher taxes, if that's what gets it done. Very well. I will get back to you. I'm sure you will. But Vale, only when parece your que habrá que back's ver qué against pide the cada wall. uno, supongo. Does she think I do this to make friends? Vale, me salté a este. Vamos a ver. Well, this is a surprise. To what do I owe the honor? This is about the vote to reorganize the Security Council. Ah, I see. Well, Jeffrey Mendez is a Bien spiteful dicho. worm, and any motion he champions is certainly one I will vote against. So I have your ¿Seguro? support. If you make me one Ah, promise. vale. I'm afraid I can't make you any promises, Director Singh. Smart. As of now, I will vote with you against the reorganization. Sin However, embargo, whatever happens in negotiations, you cannot raise taxes. If you plan a tax hike of any kind, you will be calling Mendez Sir before the week is out. Do you understand? A more powerful Jeffrey Mendez is something nobody wants. True, but power abhors a vacuum. If Mendez is stopped, who will step in to take his place? You? I understand the situation. And I will make claro, lo this de la work. otra sí que requería I subir appreciate the impuestos, call, Madam ¿verdad? Undersecretary. Good luck. Lo de la tercera, ¿no? Lo de ella. A ver. Is this for real? Christian Avasarala. Al principio, viendo los apellidos, pensé que habría muy pocas mujeres y al It's been revés, a hay un few montón. years. Years? Come on. You remember the last time we saw each other. Ujú. Admitir haberlo olvidado. I'm afraid I don't remember. That's not surprising. I hardly remember it either. Listen, I need a favor. Let me guess. Mendez security plan? Ujú, How bien. did you know? Singh warned me you'd be calling. But I understand why you're concerned. Any idiot can see what Mendez is trying to pull. Can I count on you? You may. But only if the proposed water tower, Vaya Shepherd tú. Complex, Ah, never porque moves esa sí que forward. quería hacerla 100%. Oh, you're not a supporter of the project? I'm not a supporter of handing Dunning another fucking victory to pad her resume for committee assignments. I see. I knew you would. Gotta run. Vale, en principio la torre de agua y lo de comercio pueden ir a la vez. No hay problema. Esto bloquearía a este tío y esto bloquearía a esta tía. O sea, dependemos de que me pidas tú. A ver qué pides tú y en contra de quién vas. What can I do for you, Madam Undersecretary? I'm coming to you for help with the Security Council's reorganization proposal. Oh, that. I'm afraid the belt's security status doesn't affect the People's Party's platform. Not directly, anyway. Then I would like to ask for your vote. And incur the wrath of Jeffrey Mendez? I don't know how I feel about that. Próxima vez podría ser usted. Who's to say that Mendez won't come for you next? Why would he? The party has no quarrel with him. Listen, I want to help. But I have my own issue that I could use your support with. Naturally. The private spaceports of the wealthy are draining resources and crowding public lands. Now some delegates are attempting to remove the limited regulatory oversight we have. Spaceport regulations. That's your issue? That, and raising taxes, of course. The people have spoken. Very well. Thank you for your time, Mr. Weiss. Anytime. We appreciate Va en your contra de la de support. comercio, ¿no? I've captured the findings from your conversations with the delegates. Vale, You un can review resumen and para poder prepare elegir, ¿no? policy decisions when ready. Very good. I'll meet you at your station. Porque no tengo, creo, claro del todo qué bloquea a quién. Llevar a cabo la sesión. Puedo escuchar el mensaje, llevar a cabo la sesión de votación. Vale. ¿Me dejas ver?
Mantener las regulaciones de los puertos espaciales privados. Liberalizar los puertos privados y aceptar impuestos más altos. Acepta impuestos más altos. No quiere la torre de agua, pero tú sí quieres la torre de agua. O sea, la única que tengo seguro que quiero apoyar es esta. Los demás... O sea, podemos quedarnos con él, con ella y con él. ¿No? Esto no haría que los impuestos subieran. Entonces entiendo que serían ellos tres. ¿No? Weiss, Singh y Danning, creo. Jesus, what do I have an assistant for? Please. We all know why you have an assistant. And it's not for screening calls. Christian, what a pleasure. I wanted to let you know that there have been some developments, and you may wish to reconsider your vote to reorganize Belt security. What does that mean? You will find out shortly. But Jeffrey, you should know by now. Never fuck with peace operations. Vale. Podemos... Vale, en principio esto está. O sea, simplemente ya escucho lo de Cruzco y ya veremos luego. Ok. Undersecretary, this is Admiral Cruzco. I'm afraid the situation near Juno has reached its inflection point. The Martians are now openly flouting system law, and this act cannot go unanswered. I understand your desire for caution in your temporary position, but that is no excuse for indecision. No orders have been issued, but I cannot guarantee the obedience of my captains. They understand that lives are at stake, and they are only human. I implore you to transmit orders as soon as possible. Cruzco, signing off. This asshole won't respect me unless I make him. Admiral Cruzco, here are your orders. You will remain in place. Le vamos a decir que tenemos la información suya. Intercept the MCI dejárselo caer. Understand, this is not a request, and I owe you no explanation. I've also been reviewing your sealed personal file. Eso es. It reads like a fucking tabloid. Sex, nepotism, cover-ups. It would only take one word from me to have it unsealed and all over the news tonight. I will await your confirmation of these orders. Vale, puedo llevar... A ver, porque ahora sí que habría que hacer la sesión, pero no sé si es desde el... Llevar a cabo la sesión de votación. No sé si es volviendo a llamar a Méndez. Entiendo que sí. Igual sí, ¿verdad? Espérate. Porque hasta que no cerraras lo de Cruzco no te deja llevar a cabo la votación. ¿Verdad? Porque no había manera aquí. ¿O no? No sé. ¿Desde dónde? No, aquí tampoco entiendo que hay nada distinto, ¿verdad? A ver. O igual puedo hablar con Nissan para eso, no sé. Oye, esto no lo he visto, es verdad.
Dad always said I was the only one with stronger shoulders than Atlas. If he could see me now. Claro. Vale, perdón. Uf, no me acuerdo los nombres. Dunning, Singh y Weiss son los que quiero, ¿no? Creo. I have the summary for you to review. Ah, vale, o me das ahora... A ver... La liberalización de los puertos, no quiero subir impuestos... Ah, vale, espérate, que la torre... Oh, espérate, que la torre de agua implica subir impuestos. Vale. O sea, Dunning y Okoro... Sí. Vale, ya está. Sí, es Dunning, Okoro y en vez de Singh, tú. Weiss. Vale. Dunning, Okoro y Weiss. Subir impuestos, la torre de agua a favor. Let's give Dunning her water tower. Okay. A favor de la liberalización. Let's give Earth A favor del rich aumento. idiots even less oversight. Yes on deregulation. Understood. Okoro and Wise are both fine with increased taxes and will need the funds. Noted. Vale, creo que lo he puesto bien. No sé. Madam, according to my calculations, these policy decisions will not get you the votes. Vale, pues me callo. God damn it. Let's try again. No. ¿Por qué? Que he elegido que no es. No me deja verlo... Vale, espera. Ah, claro, porque Okoro y Weiss son... Claro, vale, por eso tenía Singh. Claro, que Okoro y Weiss son excluyentes, tú. Ah, amigo, vale, perdón. O sea, Dunning y Weiss sí iban juntos, pero claro, la otra me bloquea el este. Es todo también porque quiero a esta, ¿no? O sea, porque quiero decirle que sí a esta. Es cosa mía. Y a lo mejor no es posible, claro. No, porque el rollo sería usar a Masterson, a Singh y a Okoro. ¿No? Pero yo quería esta. Pasa que es, claro, excluyes a esta y a este. Y estos dos no pueden ir juntos. Vale, nada. Okoro, Sin y Masterson. No torre de agua, no impuestos y sí liberalizar. Let's give Earth rich idiots even less oversight. Yes on deregulation. Understood. Singh is a single issue voter. No new taxes. Got it. I need Masterson's vote. Porque entiendo que si no consigues los votos no te deja pasar, ¿no? It will have to wait. Sounds good. Let me double check these tallies. Congratulations, Madam Deputy. This should Bueno, secure pues the lo siento votes. por la torre de agua. I'll send along your policy commitments to the 5 delegates. Thank fuck. Of course, none of that will matter if I'm not there to cast the deciding vote. I've requested a postponement to the session. In lieu of that, you can always connect in remotely. Votar Now that the desde power's aquí. restored. I'm not banking on it. Keep pressing them. Vale. ¿Volverán a intentar dejarnos totalmente incomunicados o qué? Am I ready for a break? Or is there more to do? A ver, sobre todo en el momento de la votación, ¿no? Sería el momento clave de dejarnos para no poder votar totalmente incomunicado. Madam Undersecretary,
Full power has been restored to the compound. That's the good news. But the Security Council still hasn't responded to our request to postpone the vote. No matter. So long as the trains are running, I will be there to see the look on Mendes' face when I end this farce. Very good. I'll prepare for your imminent arrival. Ok. When you're ready. Vale, era demasiado bonito, ¿no? Security breach. Security What breach. now? Security breach. Lockdown protocols, Archangel. Move, move, move. Supongo que si es Méndez, que parece, lleva las de ganar por ahora. Salimos del despacho, ¿no? Ma'am? Vamos al búnker dentro del búnker. Sí. I know who the fuck this is. Who the fuck else locked me in this prison? It was for your own safety. There's been a security breach in the compound, ma'am. Stop calling me that, you hick. I am Deputy Under Secretary in the United Nations, not your country grandmother. Yes, Deputy Undersecretary. I'm sorry. We're conducting our sweep now, and we will have the site secure as soon as possible. I can't wait for soon. The vote is happening now. That's the whole point of all this. Sharp, this is your last chance. Obey my orders and let me out of here now, or deal with the consequences. I'm so sorry. Claro, él no puede. The consequences are immaterial. I have my orders and must see them through. Yes, motherfucker soldier you are. Dismissed, Private. Buen soldado, hombre. Lo que no quita que intentemos salir nosotras, ¿no? You'll never know when you'll need to light some incense, or the occasional contraband cigarette. Vale, o This might come in handy. un protocolo de que con incendio se abre o algo así solo. Puede ser algo así. Tendría sentido, ¿no? Unless I can find a way out of here, the vote will pass, and Mendes will kill me with his smugness. O más por aquí que nos pueda servir. Vale, aquello es el detector de humo, así que sí, parece que el plan del incendio van por ahí los tiros. At least my prison can smell nice. Vale. Una meditación rapidita. Claro, el problema es que igual Méndez realmente no se ha parado solo a bloquearme, sino que igual sí que hay alguien que intente atacarnos de la que nos vamos, no sé. De la que intentamos llegar a la votación. Vamos, incienso al detector y que se abra la puerta, vamos. At least my prison can smell nice. I guess it wouldn't be a safe room without a smoke alarm. Claro, y el alférez se ha ido, pero como de lejos de la puerta también. Porque a Marta igual me vendría bien tenerlo cerca, no sé. A no ser que esté en el ajo, que espero que no. Vale. Fuck me. It's real? Ah, vale, joder, qué susto. Deputy Undersecretary, are you all right? Nishan. Nishan, you scared the shit out of me. What's wrong with your screen? Poor reception, reinforced walls. We can't get back to the room from in here. What the fuck is your plan then?
sorry. Don't apologize. Just blow. Blow! Vale. Ábrete. Y nos vamos. Ma'am, what's happening? I'm coming in. Ah, vale, viene. Ah, ok. Where's the deputy undersecretary? Eres un buen soldado, pero no muy listo, Sarp. No haces honor a tu apellido. Pobrecillo. Pobrecillo, tú. Enjoy the R&R, Private. You've earned it. Ma'am, let me out. Nishan? Linking you into the session now. If that's all the arguments, we will convene Buah, the ahí vote. hace su entrada triunfal. Va, All vamos. those in favor. Excuse me, counselors. I have the deputy undersecretary. Madam, whenever you're ready. Counselors, I apologize for La my tardanza. tardiness. I have been enjoying the Secretary General's underground hospitality today. We all want to increase security in the belt, but this vote will not accomplish it. The measure is a political maneuver. Undersecretary Mendez has no experience in the belt, and putting him in charge is a dangerous overreach. Counselors, my son is stationed on Callisto. No one wants to de-escalate tensions in the belt more than me. But this motion will only lead to more chaos. Thank you, Madam Avasarala. We'll convene the vote then. All those in favor? All opposed? The motion has failed 67 to 66. Security in the belt will remain under the jurisdiction of the Deputy Undersecretary. Thank you, everyone. Meeting adjourned. One last thing, Secretary. I would like to put on the record my personal commendation of one Private Sharp. For going above and beyond by valiantly rushing to save me from danger. He's an exemplary soldier, and I see a bright future for him after today. Your commendation has been added to the record. Meeting adjourned. The security protocols are lifted. Ma'am, I don't know what to say. Thank God. Now, get the hell out of my office. Ma'am? Yes, ma'am. Your office? I rather like the sound of that. Vale. Un último, ¿no? Un último paseíto de cosas que hacer y... I could clean this up, but that would eliminate any chance of the Secretary General sleeping on it and landing on his face. My dear, don't worry about Shanapal. He has found a woman who sees what a wonderful man he is. The rest will sort itself out. But it's not just our headstrong son. I can hear it in your voice. The weight of the world is on your shoulders. Como Atlas. Tiene unas cuantas cosas en la cabeza siempre este personaje. Atlas had it easy. He only had one planet to worry about. Ya, es verdad. Go. Nothing is troubling me. I just fended off an attack from a power-hungry underling that would have destabilized everything I have worked to build. Just another day at the office. I tell you the rest over dinner. Lo que para muchos es imposible, para ella es exacto. Un martes cualquiera en la oficina.
¿Qué te cuentas? Jeffrey, what an exciting vote that was. Indeed. How wonderful that you were able to make it. Seguro que te alegras mucho, sí. I've been meaning to tell you. An ambassador position has just opened up. ¿A dónde lo va a on one of mandar? Neptune's moons. It occurs to me that someone with your ambition would be a perfect candidate. You wouldn't actually create a brand new ambassador position just to send me to the ass end of the Bueno. solar system? Vamos. You seriously underestimate how petty I can be. Enjoy the trip. I hear Titan is lovely this time of year. Now, wait just a minute. Más que merecido, Méndez. ¿Qué pasó al final aquí? Madam Avasarala, I've received your message. I don't appreciate the regrettable moments of my past entering the conversation. Un montón de momentos, and I pero urge you sí. to remember that enemies can be made on both sides of the line. We have not engaged with the Ramses II, and I've just received word that they are beginning to course correct. I am not at all convinced that we've done the right thing, and I will be saying as much in my incident report. We have avoided an outright conflict today, but the MCRN saw us flinch. I can only hope it won't lead to further provocation. Cusco out. Admiral Cusco, thank you for sharing the good news. While the workings of the MCRN may have soared over your head today, I am confident in my assessment. The MCRN won't be so bold as to escalate after we saw through their ruse. This was a victory, Admiral. Try to enjoy it. We get them so rarely. Vale. Salimos del despacho. Se acaba otro martes en la oficina cualquiera. Me parece un muy buen personaje. No sé cómo es de fiel a como es en las novelas. Que supongo que sí que es fiel. Pero me parece un personajazo, la verdad. Madam Undersecretary? Yes, Nathan. You know, I feel strangely sentimental about you. Me temo que volver a verte. I worry that you No será lo in the mismo. flesh again may be something of a letdown. Madam, it's news from Callisto. Oh. Not good. Show me. Tu hijo. ¿No? Although all reports have yet to be verified, it has been confirmed that a significant, violent uprising has occurred on the shared MCR-UN moon station. Claro, of enlaza Callisto. con. In what the UN is calling the Callisto Claro, insurrection, enlaza con. Ok. Martian-backed laborers in the shipyards of Callisto turned on UN peacekeepers in what is believed to have been a coordinated attack. My God. While tensions have been mounting in the region for some days, the exact purpose of the attacks and any possible coordination with Mars remain unknown. The Martian Congressional Republic has yet to issue a statement. And just in, we have learned that UN Marines are being deployed and are being met with fierce resistance at the station. We're also told that some military officials now believe that a portion of the uprisers may be OPA operatives posing as shipyard workers. It's a message from your son. Vamos, corre. Listen, I haven't heard back from you yet, and I can't talk long, but I didn't want to go into a mission the way we left things. Madam Undersecretary. I want to thank you for believing in me. I know we don't always agree, but I'm still grateful for your support and even your advice. Sometimes. Christian, they've released the official list of casualties. Está I ahí. didn't want to enlist, but maybe you were right to twist my arm. I've learned a lot out here. I even met someone really special. So, thank you. I love you, Mom. I'll call you again soon.
Me sorprende, que lo dejen en momento mega tragedia, tú. Que un mini añadido de, pues eso, una horita y tal, lo dejen con el, pues, en fin, con el momento mega tragedia, que yo creo que no podía hacer nada, ¿no? Para que eso no pasara, digo. Oye, who is this? You don't know me. My name is Christian Abasarala. I'm Sharnapo's mother. And you must be Marie. No me lo esperaba, tío, que terminara, en fin, así. No sé, igual sí podía haber hecho yo algo, cambiado algo, cambiaría algo, según lo que decidiera, no lo sé. Pero ha estado bien, mira, en ese sentido sí que me ha sorprendido. Lo demás era más o menos lo que nos esperábamos, ¿no? Un mini añadido curioso, lo de estar siempre en la misma localización, un poquito del personaje, no sé, para tirar del personaje me parece bien, ¿no? Un poquito de política, un poquito de... Bien, no sé. Realmente a mí me merece la pena por el personaje que es, sin más. No sé, entiendo que mucha gente, bueno, o te mola mucho Expanse o lógicamente ni te acercas a esto. En fin, lo que sabíamos, pildorita de un día. Muchas gracias por pasaros, gente, sed buenos. Mañana llegaremos con alguna otra aventura, no sé yo si con un personajazo como este de Abasarala, que ya os digo que me parece un muy muy buen personaje, pero veremos a ver qué nos encontramos. Sed buenos, nos vemos en la próxima aventura.